Seconds up. Here we go. Start to the first round. Starting sa atong first round. Pamplona wearing the red. Basi diri magkwanta, makita tag knockout diri no. Wow. Pareho maayo guys. So, medyo gigil pa sila. Kay pangita rin silang knockout eh. Kari si Kumeta is kuha na siya, former Philippine team. While Pamplona. Di ko gusto ito ni siyang amateur boxing career. So, pareho maayo. Taas na sa experience sa ilang amateur boxing. Good shot by Cometa. Good 1-2. Karamdam may yapon guys, pareho maayo, pareho na i-peak. Pangita lang timing ba. Good shot by Cometa. Sulod kayo ang iyang 1-2 guys. Pero syempre Pamplona. Kaulat pa siya timing. Pag makuha namang timing ni mo, kapo kayo. Good body shot by Pamplona. Pero maayo guys. Minsan diligan mag-iganay sila ba. Kung pa siya kumita kaya na siya ko ano. Nag-initiate ko siya jab mo. Good. Double jab. Body. Para kay Cometa again, 1-2 by Cometa. While Pamplona gahulat lang siya sa yang saktong timing. Basi day. Anong style ni Cometa? Mahay siya mamuntos guys. Good points kay na siya kay Cometa yung style, good points kay na mga good body shot, mga kuan. Puntos na siya. 10 seconds more. 10 seconds. Again, good counter slip coming by Cometa, good uppercut. Pero si Pamplona hindi pa raw lagi pang ga-initiate. And the first Good round. round for both boxers. So paabot lang ta. Shout out no kasi mga siya shout out to. Uy, gahi po din si Pamplona no kay silver medalist din sa palaro. So di basta-basta guys. While Cometa is a former Philippine team. So, grabe gwapo ni nga match no. Okay, katong magkuha mga video. Yung Gwapo ka siya nga hanggang match. sa inyong mga flash, ang inyong mga cellphone, kung magkuha mo video, So this bout is 6 rounds. Basi ma-knockout diri guys kay pareho maayo din eh. Pamplona is a silver medalist sa palaro. Here we go. Wala ko kabaloon sa year pero Second round action. Pamplona naka-medal ka sa palaro. against Kay Cometa. gahi na ka. Second round. Siyempre, Cometa sa former Philippine team. So, nakapon na siya mga achievement no. Good combination by Pamplona. Good combination. Sulod tanan. Good. Pareho din wala sila no. Karon lang ko kakuan baka pansin nga para rin sila walhon.
Good uppercut. Puntos gyapon to guys. Good straight again. Grabe ang exchange na sa ilang sumba guys. Si Pamplona ga-initiate siya jab while Cometa sige siya counter guys sa mga sumbag ni Pamplona. So, hindi na tayo mag-shoutout no after sa round. Good points coming from Cometa. Good puntos na siya. Ayun, nag-away. Nagsumbagay na, nag-away pa. Grabe. Karon ko kitaan nga, nagsumbagay na, nag-away pagid. Talagsaon nga na sa boxing guys. Sumbagay na, mag-away pa. Grabe. Good. May mo counter punching ni si Cometa. Siyempre, si Pamplona di po siya pa alkanse. Bang. Good uppercut to kay Pamplona. Sulod tong 10 uppercut. seconds, what? 10 Body seconds. shot. Good End round of the for second both round. boxer. Pareho maayo. Pareho maayo guys. So shout out ta. Wala yung mag-shout out dara. Share pa ninyo ang live para daghan makita. Maayo na amateuris ang Pamplona idol. Yes, kay sabi sa mga basahan diri. Silver medalist ni sa palaro. Down, seconds out. While yung kalaban is former Philippine team. So dili binuang nilang kwan. Here we go. This is start of round Match kayo ni sila. number 3. So lang taon na to basta hindi man knockout diri. Pamplona wearing the red trunks. Cometa wearing the black trunks. Third round action. Kapag footwork ni si kwan Cometa. Ganda ng footwork. Box! Good counter. Ay gini mo counter si kwan Cometa. Isang gamay si Cometa guys, may siya mag-jab, may siya mag-initiate ang jab. Pamplona. Ang gwapo mo ni Pamplona Dres, mag-initiate sa jab kay taas siya kay Cometa para gwapo ang iyang kuwan. Pansin ako guys, biskan nara sila nag-boxing na sila, gaaway yapon sila. Good block. Pamplona. Kantsaway na sila guys.
Good uppercut by Kometa. Good straight uppercut. Again, counter punch, hook. And good hook din kay Pamplona. Pasok yun. Solid kayo ito guys. Good 1-1-2 kay Kometa. He's playing. Ngayon si Kometa. Last 10 seconds. 10 seconds more. 10 seconds. Gapo kayong match guys. Nagkantsawa sila guys. So, magdagan Kometa dol. Di, mga na yung style. Stylish mga tawag ka na. Nasa lang yung footwork. O dili na siya dagan. Dagan ka. Yan ang style. Ginagamit niya nga defense, yung footwork. Mapo na siya nga defense. Shout out from Sambuanga, Sibugay. Shout out to Rocky Daw Burdo from Bukidnon. Carl Brian Solis. Shout out sa iyo, bay. Seconds out. Seconds out. We're entering round number 4. Start of the 4th round. Pamplona against Kometa. So begin. Good straight by Kometa. Stop! Open chest, step up, step up. Box! Medyo natulala ako guys. Nari atong kwan diri. Dapat din ako si Joey Canoy karon. Champ. Shoutout sa iyo, Champ. So wala pa kayo good body shot by Pamplona. Kawat-kawat sa kwan. Box! Kawat-kawat sa Pamplona og punches no. Pero so far kwanto siya kanang good points to siya. So na nata sa 4th round no. Pari umayo ba? Na yung mga galaw, na yung mga footwork. Kometa. Sayang bang overhand ni Kometa, wala na yung go. Good again, pasok yun. Medyo na ipagka kuha ni si Pamplona. Pag naka-feeling si, nakaramdam si Pamplona na sakitan si Kometa sa body shot, no? Oo, siyempre. Si Kometa, dapat siya plano niya, ha? Yung sa corner, trabaho daw, trabaho. Pareho nagkakuan lang sila. Nagpaabutay lang silang counter. Good combination by Pamplona. Yun, nagka-pressure na siya guys. Nagka-pressure siya. Gina-pressure niya si Kometa. Kaya siyempre, ang advantage lang ni Kometa din no, may siya yung footwork ba. Pero si Pamplona kay sige siya pressure. Nya, wapo ba din ang mga bitaw ba. So last 10 seconds sa 4th round. Good shot. May yun ni mo kan si Kometa po mo. Counter punch.
while Pamplona is sige siya initiate para makita siya open ba. So good round for both boxer. So follow the page, like, share sa tuwang live After this para round, daghan pa makakita. please prepare Kevin Villanueva against Jimmy. Shout out sa tuwang current WBC minimum world champion Melvin Jerusalem. So bangan na to ni guys kay madula siya sa Trillian Manila karong October 29. So dipinsahan na po niya yung WBC belt sa Pinoy Japon from Bohol. Seconds. Bangan na to ni guys kay good We are good fight entering kayo na siya. round number 5. Box! Here's the start of the 5th round. So Pamplona beginning of the against fifth Gometa. round. 5th round action. Oh boss, amigo ra gina sila niya pag human. Away karon amigo niya. Ana man ang boxing. Dapat na kay good sportsmanship. Di dapat di na mawala sa imo ha. Di naman sila magiganay guys. Pareho gwapo og mga kuan ba. Good job by Kometa. Kapag ginagamit ni Pamplona yung jab, kita siya eh. Good. Good 1-2 by Pamplona pero na-counteran din siya ni Kometa no. Check hook. Balusanay lang guys. Kung makaigo si Pamplona, makaigo upod si Kometa. So bala lang nato nino sa judge kung kinsa jud ang pinakagwapo og igo ba. Hindi sila mag-igo kay pareho sila mga kuan, gwapo kuan. Reflexes. Good 1-2 by Kometa sa body shot. Naman si Pamplona, baka kadulot bay. Maning gwapo nga match kay biskan nagsumbagay na mag-away gyapon sa ring. Yun. Pamplona ga pressure na guys. Ang kaning kay Kometa ginagamit na yung footwork eh. Kanang uban makaingon gadagan na no. Kuha na footwork na siya. Good. Good hook by Pamplona. But na-uppercut din pod ni kuan Kometa. Good upper hook by Kometa. Sayang tong hook ni Pamplona wala naigo. Pare maayo guys. 10 seconds more, 10 seconds. Pare maayo guys. Good round. Of the 5th round. Next bout, please prepare Villanueva against Angelista. Next bout. So shout out to kay Raka. Shout out sa iyo from Agusan. Welcome Pericham. Abang-abang mi sa imong dula Pericham. Seconds out. Seconds Suportahan po natin out. ang ating world champion, current WBC minimum
Milben Jerusalem. Boys, is the start of the 6th round. So the naanata sa final last round guys. Cometa against Pamplona. Pareho ni mga diskarte, pareho og kuan combination. Pero nagi malamangan ni sila ha jud. Let's see kung naay man-knockout pa diri. Naigo si Cometa dito og kuan ba check hook. Medyo narugi siya dito. Good shot to para kay Pamplona no. Nakita siya opening. So let's see kung unsang buhaton ni Pamplona diri para ma-finish niya. Pero syempre Cometa napod si plano niya ha. Cometa ni footwork. Medyo narugi sa ikaw no Cometa no. Yung siya check hook kusog to nga pagkaigo. Pero let's see what happened next. Pareho na kapoy guys. Medyo na po straight na po si Pamplona no. Medyo gibati na sa kapoy duwa. Ay ni manguot si Kwan Pamplona og mga Kwan. Check upper, check hook, may mo Kwan ba. Good shot. May Pamplona. Wala kay go ang 1-2 ni Kwan Cometa. Good 1-2-3 by 1-2 hook by Cometa. Hook lang na igo. Ang straight wala. Box! Pamplona nagka-pressure guys. Nagka-pressure. Wow! 3 combination ni Cometa. Wala ka igo. Mga po mga reflexes ng mga baksira ni. Good shot. Telegram. Stop! Stop! And And now of the the 6th and round. final round. Good. Good fight for both boxer. So bala na to kinsay madawag after ni. So let's see kung kinsay na daw silang duha. Cometa ba or Pamplona? Okay, Villanueva against Evangelista next bout. So next bout na si ko ano? Villanueva versus Evangelista. Shout out Akarjo from Qatar. Shout out sa imo Kalibo. Shout out.
Sure. Share lang sa tong live. Rapas, shout out sa imo. Share pa tong live no para daghan pa ang mga kita. Before we announce the winner of this bout, a warm big applause to these two warriors in the ring. Okay. Here we go. After 6 rounds of professional boxing, you will go to the judges' scorecards for the decision. Judge Fernando Pixio scores the bout 59-55. Judge Sabas Punpun Jr. and yours truly both scores the bout 58-56. All in favor. Winner by unanimous decision, boxer Jerome Cometa. So, daog si Jerome Cometa no. Unanimous decision. By unanimous decision. Boxer Jerome Cometa. Good performance.